माननीय देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी। ভারত কোনো ধর্মশালা নয়, কে বলছেন? দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আপনারা যারা আমার প্রতিবেদন প্রতিদিন দেখেন তারা ভালো করে জানেন যে আমি কয়েকটা শব্দ বলি যেগুলোকে পরবর্তীকালে আমাদের নেতা মন্ত্রীদের বলতে শুনি। যেমন আমি ইন্ডি জোট যখন ভেঙে যাচ্ছিল তখন আমি বলেছিলাম ইন্ডি জোটের পিন্ডি চটকে গেল। পরবর্তীকালে আপনারা দেখেছিলেন সেই একই ভাষা এই বাংলার বিজেপির অনেক নেতা নেত্রী ব্যবহার করছেন। এই যেমন আঞ্চলিক তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক আমি শুরু করেছিলাম, এখন দেখবেন অনেকেই বলছে। ঠিক তেমনি এই ধর্মশালা আপনাদের অনেকবার বলেছি, যারা আমাদের প্রতিবেদন প্রতিদিন দেখেন তারা শুনেছেন যে 1947-এ 14ই আগস্ট 15ই আগস্ট যখন স্বাধীনতা পেল ভারত, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিমদের জন্য আলাদা দেশ নিয়ে কেটে পড়ল। একটা হচ্ছে পাকিস্তান, একটা হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান, এবং যেটা পড়ে রইল সেটা হয়ে গেল একটা ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ। আমাদের দেশের স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর কল্যাণে এটা হয়ে গেল একটা ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ। অথচ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রথম মুসলিমদের জন্য আলাদা দেশ বার করে পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তান আলাদা করে কেটে পড়েছিলেন। কিন্তু আদৌ সেটা ধর্মনিরপেক্ষ দেশও হলো না। কি হলো? সেটা ধর্মশালা হয়ে গেল। যেটা আমি বলতাম সেটা এতদিনে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে বলতে শুনছি, ভালো লাগছে খুব, যদিও কাকতালীয়, এর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু ভারতবর্ষকে যে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ধর্মশালা বলে মনে করছেন এবং তার জন্য যেটা নিয়ে এলেন লোকসভায় পাশ হয়ে গেল অভিবাসী বিল, অভিবাসন এবং বিদেশি বিল 2025 আজকে লোকসভায় পাশ হয়ে গেল। এবং সেখানে ভাষণ দিতে গিয়ে এই যে লোকসভায় পাশ হলো যেটা ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ফরেনার্স বিল 2025, এখানে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বাংলাদেশি ইস্যু রোহিঙ্গা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে একেবারে লেজে গোবরে করে দিলেন। ঠিক কি হলো সবটা দেখাবো আপনাদের। এই প্রতিবেদন শেষ অবধি দেখুন। আমি মানব, দ্য নিউজ বাংলায় আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। বিলটি লোকসভায় পেশ করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রায়। আজকে জবাবি ভাষণে বলতে এলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রথমে শুরুই করলেন দেশটা ধর্মশালা নয়। এবং এই বিল পাশ করার পর তিনি পরিষ্কার বলে দিলেন ভারতে যারা পর্যটক হয়ে কিংবা শিক্ষার জন্য আসবেন তাদেরকে স্বাগত, চিকিৎসা করাতে বা ব্যবসার কারণে এদেশে এলেও স্বাগত, কিন্তু যারা খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে আসবে তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। এই দেশটা আর ধর্মশালা নয়। বৃহস্পতিবারই সংসদের নিম্নকক্ষে লোকসভায় পাশ হয়ে গেল অভিবাসন এবং বিদেশি বিল 2025। জাতীয় নিরাপত্তার জন্য যারা বিপজ্জনক তাদেরকে এবার আর এই দেশে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না, কারণ দেশটা ধর্মশালা নয়। ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ফরেনার্স বিল 2025 লোকসভায় পাশ হয়ে গেল, রাজ্যসভায় পাশ হবে, রাষ্ট্রপতির কাছে যাবে, সই হলে তারপর এটা বিল আকারে ভারতের আইনে আসবে। এটা আপনারা খুব ভালো করে জানেন। এবং সেখানেই আজকে বলা হলো যে কি কি করা হবে এখানে, যেটুকু আমরা প্রথমেই আপনাদের বলেছিলাম একটা প্রতিবেদনে, যে ভারতে প্রবেশ করতে সঠিক পাসপোর্ট এবং ভিসা থাকা আবশ্যক। বৈধ পাসপোর্ট এবং ভিসা ছাড়া কোনো ভারতীয় কোনো বিদেশি ভারতে প্রবেশ করলে 5 বছর কারাদণ্ড বা 5 লক্ষ টাকা জরিমানা হতে পারে। নকল কাগজপত্র ব্যবহার করলে কঠোর শাস্তি। মিথ্যা তথ্য দিলে 3 বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং 3 লক্ষ টাকা জরিমানা হতে পারে। ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও দেশে থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর এই রাজ্যে যে কিভাবে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা জঙ্গিদের তৃণমূলের নেতা নেত্রীরা নিজেদের নথিপত্র দিয়ে ডকুমেন্টস বানিয়ে তাদেরকে ভোটার কার্ড আধার কার্ড বানিয়ে দিচ্ছে, সেটাও কিন্তু আজকে লোকসভাতে উল্লেখ করে দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ঠিক কি বললেন লোকসভায় দাঁড়িয়ে আপনাদের প্রত্যেকের শোনা উচিত। এই ভয়ঙ্কর ভাষণ আপনাদের প্রত্যেকে শোনা উচিত। শুনুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঠিক কি বললেন আজকে লোকসভাতে। इमिग्रेशन एक प्रकार से आइसोलेटेड मुद्दा नहीं है। देश के कई मुद्दे इसके साथ जुड़े हुए हैं और कई प्रकार के मुद्दे डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इसके साथ जुड़ते हैं। हमारे देश की सीमा में कौन आता है, कब आता है, कितनी अवधि तक आता है और किस उद्देश्य तक आता है, ये जानने का अधिकार इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है।
जो देश को विकसित करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, वो सबका मैं स्वागत करता हूं। और सुरक्षा को जो खतरे में डालेंगे उन पर हमारी कड़ी नजर भी होगी, निगरानी भी। तो दोनों दृष्टि से मान्यवर ये बिल एक प्रकार से हमारे सभी उद्देश्यों की परिपूर्ति करने वाला है। और ये 10 साल में हमारा अर्थतंत्र 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचा है। पूरी दुनिया के अर्थतंत्रों की सूची में भारत एक ब्राइट स्पॉट बनकर उभरा है। भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है। उस वक्त हमारे यहां विश्व भर के लोगों का आना बड़ा स्वाभाविक है। हमारे इमिग्रेशन का स्केल और साइज दोनों मान्यवर बहुत बड़ा है और इसके साथ साथ शरण लेने की जगह अपने निहित स्वार्थ और देश को असुरक्षित करने वालों की संख्या भी बढ़ी है। अगर ये दोनों को संतुलित करना है, जो यहां सुचारू रूप से अपने देश के कानून के हिसाब से भारत की व्यवस्था को कंट्रीब्यूट करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, लीगल सिस्टम को मजबूत करने के लिए आते हैं, वो सभी का स्वागत है मान्यवर। मगर मैं इतनी ही दृढ़ता से कहना चाहता हूं, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, अगर यहां अशांति फैलाने के लिए आता है तो बड़े कठोरता के साथ उनके साथ मान्यवर व्यवहार। मान्यवर, ये व्यापक कानून अनुपालन के बोझ को भी बहुत हल्का करेगा। मान्यवर, मैं इस बिल की मुख्य प्रावधानों पर बात करना चाहता हूं। भारत में प्रवेश, ठहरने और बाहर जाने के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों की अनिवार्यता को हमने आवश्यकता यहां पर ठीक कर दी। अप्रवासन ब्यूरो का गठन हुआ है। भारत में प्रवेश और ठहरने की अनिवार्यता आवश्यकताओं का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्तियां भी इस कानून के अंदर हमने दी। भारत से किसी विदेशी को हटाने की भी शक्तियां दी। आवास, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, नर्सिंग होम आदि के नियामकों द्वारा विदेशी अगर वहां पर पड़ता है, अस्पताल में दाखिल होता है, तो इसकी सूचना ऑनलाइन ही देनी है। भाई, जब आप केस बना रहे हो तो ऑनलाइन एक सूचना देने में क्या आपत्ति है? कोई कहां रह रहा है इसका ट्रैक तो रहना चाहिए। और विदेशियों को भारत में लाने वाले वाहकों की बाध्यता को भी यहां सुस्पष्ट कर दिया गया है और उल्लंघन के लिए दंडात्मक प्रावधान भी किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पाया जाएगा, उसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। माननीय देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी। मान्यवर, इसके साथ अब तक जो काली सूची एजेंसियां बनाती थी, इसकी कानूनी वैधता कुछ नहीं थी। अब ये ब्लैक लिस्ट को वैधानिक समर्थन देने का यहां पर काम हुआ है। मान्यवर, धारा 4 केंद्र सरकार भारत में प्रवेश के निर्दिष्ट बिंदुओं या बंदरगाहों को अधिसूचित कर सकती है। मान्यवर, किसी भी विदेश के नागरिक को भारत में आना है तो कौन से मार्ग से आना है वो तो तय करना पड़ेगा। हम इसको नोटिफाइड करेंगे। इतनी बड़ी लंबी समुद्री और भू सीमा के अंदर कोई कहीं से भी आ जाएगा, रोकने का कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि रोकने की जरूरत ही नहीं, मगर देश ऐसे नहीं चल सकते। देश की सुरक्षा का खतरा है, देश के अर्थतंत्र को नुकसान करने वालों से भी देश के खतरा है, और ड्रग्स और हथियार लेकर आने वालों को भी रोकना पड़ेगा। तो जो निर्दिष्ट किए बिंदुओं के बंदरगाह और विमानगाहों के अलावे कहीं से भी आएगा
तो उसको चाहे भूमि सीमा हो, दरियाई सीमा हो या वायु सीमा, वो अधिसूचना के बगैर आएगा तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। অমিত শাহ পরিষ্কার বললেন, গত 10 বছরে ভারতীয় অর্থনীতি 11তম স্থান থেকে 5ম স্থানে এসে গেছে এবং এই মুহূর্তে জিডিপির যা রিপোর্ট, ভারত 4র্থ স্থানে আছে। খুব শীঘ্রই ভারত একেবারে অর্থনৈতিক উন্নতির দিক দিয়ে একেবারে আমেরিকা এবং চীনের পরেই 3য় স্থানে থাকবে সব দিক দিয়ে। এবং তাই দেশের উন্নয়নে যারা সাহায্য করতে আসবে তারা স্বাগত। দেশের শুধু বোঝা বাড়াতে যারা আসবে, বিপদের সৃষ্টি করবে, তাদেরকে এই দেশে আর ঢুকতে দেওয়া হবে না। অনুপ্রবেশ রুখতেও কড়া পদক্ষেপের বার্তা দিয়েছেন শাহ এবং পরিষ্কার বলেছেন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের কাছে ভুয়ো নথিও পৌঁছে যাচ্ছে এবং তিনি বলছেন যে এই আধার কার্ডগুলো কোথা থেকে দেওয়া হচ্ছে। পরে নিজেই বললেন যে সমস্ত বাংলাদেশিরা গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে ধরা পড়ছে তাদের সকলের কাছে পশ্চিমবঙ্গের ঠিকানার আধার কার্ড পাওয়া গেছে। স্বাভাবিক ব্যাপার। আমাদের এখানে তৃণমূলের নেতা নেত্রীরা তো পরিষ্কার প্রকাশ্যে বলেন জাকির ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করো। যে সমস্ত বাংলাদেশিরা এসছেন যাদের ভোটার কার্ড আধার কার্ড হয়নি, তাদের জাকির ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করো, সব হয়ে যাবে। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बीएसएफ क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है, मैं आज वास्तविकता इस देश को बताना चाहता हूं और मैं ऐसा करता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के सारे लोग सदन को छोड़कर नहीं जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। मान्यवर, हमारी बांग्लादेश के सटी हुई सीमा, अब सुनिए भाई, हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर है। उसमें से 1653 किलोमीटर बाढ़ बन चुका है, बाढ़ के पास वाला रोड भी बन चुका है और चौकियां भी बन चुकी है। शेष फेंसिंग की लंबाई है 563 किलोमीटर। 563 किलोमीटर सीमा आज भी खुली है और शेष फेंसिंग जो 563 किलोमीटर है उसमें 112 किलोमीटर फेंसिंग ऐसी है, बॉर्डर ऐसी है जिसमें बॉर्डर फेंसिंग व्यवहारू नहीं, नाले हैं, नदियां हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, जहां 112 किलोमीटर में फेंसिंग हो ही नहीं सकता और 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग होता है वहां बाकी है। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि क्यों बाकी है। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं, बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर, ये 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। मान्यवर, जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है इसके कारण। और मान्यवर, इससे आगे ये 450 किलोमीटर शायद ये भाषण सुनकर ममता जी भूमि दे भी दे तो हम खत्म कर देंगे, फिर भी 112 किलोमीटर खुली सीमा रहती है। অমিত শাহ পেশ করলেন অভিবাসন এবং বিদেশি বিল, কিন্তু আমাদের রাজ্যে যে কেলেঙ্কারিটা প্রথমে সিপিএম এর আমলে 35 বছরে, তৃণমূলের আমলে 15 বছরে, এই গত 49-50 বছর ধরে যে কেলেঙ্কারিটা এখানে হয়ে আছে সেটা কি আদৌ ঠিক করা যাবে? এই রোহিঙ্গা অবৈধ বাংলাদেশি এদেরকে কি আমাদের ভোটার তালিকা থেকে বের করে এদেরকে বাংলাদেশে ডিপোর্ট করা যাবে, ঠিক যেটা করছে ট্রাম্প? অনেকে মনে করছেন এই অভিবাসন বিলটা নাকি ট্রাম্পের অনুকরণে। আমরাও সেটাই চাই যে ট্রাম্প যেভাবে একেবারে বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদের কোমরে দড়ি বেঁধে তাদের দেশে ফেরত পাঠাচ্ছে, আমরা সেটাও দেখতে চাই মোদী গভর্নমেন্টের কাছ থেকে। নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ আমাদের দেশ থেকে, আমাদের রাজ্য থেকে এই বেআইনি অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা জঙ্গিদের, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের কবে কোমরে দড়ি বেঁধে বাংলাদেশে বা মায়ানমারে ফেরত পাঠাতে পারে, আমরা তার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছি। শুধু লোকসভাতে, রাজ্যসভাতে বিল আনলেই হবে না, সেই বিল অনুযায়ী কাজ করতে হবে। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের, জঙ্গিদের নিজের দেশে ফেরত পাঠাতে হবে। কবে হবে সেটা দেখতে থাকুন দা নিউজ বাংলা। আমরা আবার দেশের মধ্যে এই সমস্ত ঘটনা চেপে রাখতে দেব না।